എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ സബ് ജില്ലയും കഴിഞ്ഞു, ജില്ലയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ തലേന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ജില്ലയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് ജില്ലയുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയൊരു ഐറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു വർണ്ണമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കണ്ടിട്ട് വാ ഗൈസ്.
பெருமாளே தட்சணில் கர்ப்பத்திலே போக்கிய சிவபெருமாளே 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 பூமே உள்பத்தமும் தேடி உம்மை காக்க பிறவி கொண்டனத நித பொமக பப்ப நித பொமரே கரி சரி கபபத நித பனித நித நி சரி கம மகரி நித நி பதனி ரே சரி தபம பவத நித சரி கரி கரி சரி கரி சரி சரி நி சரி 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 தபரே சரி சரி தனி சரி தனி தபம நித பத பம கரி சரி ரி சரி தபரே கபபத சுவாமி உல்மனோ வாகனே ಶಿವಗಾಮಿ ಮಗೆ ಹೋನೆ ಮದನ ದಗನ ಮುಗಗರ ಬಾಗನೆ 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 ಶಿವಗಾಮಿ ಮಗೆ ಹೋನೆ ಮದನ ದಗನ ಮುಗಗರ ನೀದ ಪಮಗರಿ ಸರಿಗ ಮಪತ್ತನಿ ಕಾಶಿ ಪೇಶರಾಜಿ ದೇಶಂ ಕೊಂಡ ಈಶನೆ ವಾಗನೆ ಶಿವಗಾಮಿ